এভরিওয়ান, আজও আমি চলে এসেছি রান্নার এক ভিডিও নিয়ে। আর এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার বোনের বাড়িতে। আর রান্নাটাও কিন্তু করবে আমার বোন। কেমন করে কি করছে পুরোটা ও বলবে, সেটা কিন্তু আমি বলবো না। এসো, চলে এসো। এবার কি রান্না করছো তুমি বলো, আমি একটু সরে যাই। हम आज बना रहे हैं साबूदाना का पकौड़ी। साबूदाना की पकौड़ी में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसमें साबूदाना, आलू उबला हुआ, नमक, जीरा, किशमिश, काजू, बादाम, मिर्ची कटी हुई, बेसन और सूजी मिला हुआ, धनिया, कड़ी पत्ता और ये आम और मिर्ची। ये अलग चटनी बनेगी, बाकी सब तैयार है। ऑयल भी हमारा तैयार है। मैं इस आलू को मैश कर रही हूँ। इस आलू को मैश करके फिर ये साबूदाना को साथ में मिला दूंगी। आज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में जीरा डाल दे रहे हैं। इतना काफ़ी है जीरा, और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दे रहे हैं। बस अभी तक यही दो चीज मिला रहे हैं हम। এবার কি করছো বলো। इसमें तेल डाल रही हूँ और आलू को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। আচ্ছা, বলো। जब तक से तेल गर्म हो रहा है तब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। আচ্ছা, চাটনি কি কি দিয়েছো? इसमें धनिया पत्ती दिए हैं, इसमें कड़ी पत्ता है, आम है, नमक है, हल्दी है और मिर्ची है। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার তেলে কি দেবে দিয়ে দাও। अब तेल में কি দিচ্ছ এটা তেলের ये মধ্যে? आलू और साबूदाना को जो मिक्स किए थे उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा स्वाद के लिए करके। এখানে কতটা সাবু কতটা আলু আছে? 1.5 किलो आलू है और आधा किलो साबूदाना है। এখানে আলু আর এইখানে কি কি আছে, সাবুদানা, আলু। এটার একটা কড়াইতে পাক করা হয়েছে। এই পাকটা ঠান্ডা করে তারপরে ও কিভাবে কি করছে তোমরা সেটা দেখো। ये एक बना लिया, उसमें हम मिर्ची डाल रहे हैं सिंगल, जिसको जो इतना मिर्ची चाहिए। ये मेरे दादा के लिए है, दादा को मिर्ची ज़्यादा पसंद है। ऐसे बादाम डाल दिए, ऐसे काजू डाल दिए और ये किशमिश पड़ गया। और इसको गोल राउंड करके धीरे 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 बेसन और सूजी का जो बनाए थे हम लोग, उस डेट में इस तरीके से डो बना रहे हैं। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, वो आपकी इच्छा है। ये बन गया दूसरा डो। এই ডোটার মধ্যে কি কি পড়লো? কিশমিশ, কাঠবাদাম, কাজু বাদাম, हाँ, और थोड़ा मिर्चा। जिसको अच्छा। मिर्चा खाना है मिर्चा, जिसको नहीं खाना है वो कोई बात नहीं। ये डो बना के हम तैयार कर ले रहे हैं। আমি একটা করার চেষ্টা করছি। প্রথমে আমি হাতে একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি, তারপরে এই যে ডোটা তৈরি করা হয়েছে সেই ডোটা এরকম হাতের মধ্যে এইভাবে শেপ করে নিচ্ছি। এই দেখো, এইভাবে করে নিচ্ছি। তারপরে এর ভেতরে একটু প্রেস করে নেব, নিয়ে এর ভেতরে একটু দেব কিশমিশ, একটা কিশমিশ দেব। আর এখানে যে কাজু বাদাম আর কাঠবাদাম ছিল গুঁড়ো করা, সেটা এর ভেতরে দিয়ে দেব। দিয়ে আর একটু অয়েলটা দিয়ে নেবো হাতে, নাহলে লেগে যাবে। এই যে এইভাবে বন্ধ করে দেব, মুখটা বন্ধ করে হাতে এইভাবে গোল করে নেব। নিয়ে এই যে এখানে বেসন আর সুজি রয়েছে সেটা দিয়ে কোট করতে হবে, এইভাবে কোট করে নিতে হবে। সুজি আর বেসন সমান সমান হলে ভালো হয়, তাহলে
এই যে পকোড়াটা এটা একটু মচমচে হবে। এই দেখো এইভাবে তৈরি করতে হবে। এখানে কড়াইতে তেল গরম করা হয়ে গেছে আর এইভাবেই ডোগুলো তৈরি করা হয়েছে, একটা একটা করে ছেড়ে দিচ্ছে। আর এটা কি লো ফ্লেম না হাই ফ্লেমে হবে? जो जिस লো हिसाब টু से হাই, देख আচ্ছা लो। লো টু হাই ফ্লেমে হবে। देखो পুড়ে গেছে। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, তেলটা গরম হয়ে গেছে তো। ওই ওই ইয়েটা কোথায়, খুন্তিটা কোথায়? এটা এটা আমার কাছে রয়েছে, এটা দিয়ে করতে দিচ্ছি বৌদি। এই হলো আমাদের আলু সাবুদানার পকোড়া। দেখো কি সুন্দর, साथ में বলো। चटनी। আচ্ছা চাটনিটা তো তোমরা দেখেই নিয়েছো কিভাবে বানানো হয়েছে, তাহলে এইভাবেই বাড়িতে তৈরি করে খাবে আর আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে কেমন হয়েছে। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে যারা নতুন আছো তারা সাবস্ক্রাইব করবে আর একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। টাটা। टाटा।